पांड्यान आज्ञा शुणु पांड्यान को आम नेता बोली भावी नु कि केबे भाविनु सी जड़े साधारण चाकरिया सरकारी चाकर चाकरिया नुहे सरकारी चाकर मुझे क्वेश्चन कर गोटे लोक ता भर जी कहीदेव मुझे बामण छुआ नुआ हाड़ी छुआ विजु जनता दल तैयारी होता विजु बाबू को आइडियोलोजी देखिए केन्द्रापड़ा आइडियोलोजी देखिए तैयारी नाला आ प्रभात त्रिपाठी एम कौन एम छोट छुआ एम जो दल तैयारी कौटी नथिले एंक बापा मान सागर आम कम करूँ केलंकारी करी केलंकार बुड़ी अच्छा सब एंकर जदि औकात को आम देखू जो मैंने आज कैमरा सामने मीडिया रे प्रेस करके भाषण दौरान से दल तैयारी बेलू थिले कौटी जन्म ही न दल तैयारी बेलू दलर प्रतिष्ठा सदस्य प्रभात त्रिपाठी मुझे जड़े जो मैंने सब अच्छा से सब सैलेंट थे आउे जो पड़ो किए कहीं छाड़ा आज्ञा प्रभात त्रिपाठी कौन से समय जानी आ प्रभात त्रिपाठी एम कौन एम छोट छुआ एम जो दल तैयारी कौटी नथिले एंक बापा मान सागर आम कम करूँ एंक बापा मान सागर एम ना ना आमको खराब लगुच आम पचर गोड़े खंडे खंडे न्यूज आमको दिंतु बोली आम पचर गोड़े जो मैंने केलंकारी करी केलंकार बुड़ी अच्छा सब एंकर जदि औकात को आम देखू ये तो मो दांडे बाट चली पारे जो मैंने आज भाषण दौरान कैमेरा मीडिया सामने अमुक ना आम आप जापार क्या आक्षेप करुँच एम औकात थिला दल में थे कौ दिन आपण मैंने तो पुराणा लोक किए थे जो मैंने जो युव एने मुख्य पुरोधा सारी जो मैंने जय जयगान कर पांड्यान जय जयगान कर कौटी दल जो मैंने जिते जन अच्छा कौटी थे पचार ना से पचारे कहे से पचारे तो कहीपर माने दल केबे तैयारी कौ सिचुएसन तैयारी केमी तैयारी किए किए थे दल प्रथम तैयारी बेले दल आरंभ होता केमी पाखे से खबर जो दल स्वार्थ आसला जो दल को पलैले आम सर्वे सर्वा आम मंत्री एमएलए पैसा कमे प्रबल पैसा कमेले पैसा कमे नेतृत्व होती भर केते जन थे दल में मुझे गोटे जिन क्वेश्चन से पचार ना विजु जनता सहीटा आज्ञा केन्द्रापड़ा विजु जनता दल तैयारी होता विजु बाबू को आइडियोलोजी देखिए केन्द्रापड़ा आइडियोलोजी देखिए तैयारी नाला विजु बाबू को आइडियोलोजी नहीं तैयारी होता विजु बाबू को जो आइडियोलोजी थी तापर तैयारी कराई कई तैयारी पर्सनाल कार यही केते जन मिसिक पर्सनाल संपत्ति कर विजु जनता दल पावर किसी ना मो ये खाली मुतबर का बड़ बड़ भाषण दौरान सी ज्वाई हूँ फोर फादर हूँ कि जमींदार हूँ आमर से जीवंत हबार ना पर्सनाली मो जमींदार ये मो ये अमुक आमर से कौन भावार अच्छे कहना प्रभात त्रिपाठी फाउंडर मेंबर विजु जनता दल मुझे जड़े फाउंडर मेंबर हिसाब से मुझे देखी जा मुझे निजे अंगे लिभेची कहूँ प्रथम दिन दल तैयारी घर घर बोलिक देखीचु आज्ञा एम कौन कहे कौन नहीं एम देखो आमको आम मुहर बसवे कि मुहर कहे किए ताकत ना ये कर जो मैंने कहते आजिकल फुटाणी मार्च देखा पैसा हो जाए देखा से सब न ये करप्शन कर दुनिया जिन दुनिया धंदा अच्छा कथा कहले माने माने मुह देखी चली पारे कहले आपन को कहली परा से मु गोटे क्वेश्चन पचार से दल तैयारी थे कि दल में जो मैंने आज भाषण मार्च से दल तैयारी विजु जनता दल तैयारी बेले दल थे कि मुझे क्वेश्चन कर गोटे लोक ता भर जी कहीदेव मुझे बामण छुआ नुआ हाड़ी छुआ मुझे चैलेंज कर कहूँ गोटे लोक भर दल थे कि विजु बाबू सागर थे कि भर दिज जानी आम दिज फादर थे विजु बाबू टाइम कि आउ कहीं नी आज्ञा दल थे कि गोटे जिनस क्वेश्चन कर विजु जनता दल तैयारी बेले से दल थे कि डका दुनिया को डका आसते बहुत पचर भी आई
ସେଇ ମାନେ କହୁଥିଲେ ନବୀନ କି ଇଏ ନେତା ହେଇଯିବ ଅମୁକ ହେଇଯିବ ତା ପାଖକୁ ଯାଆନି ସେଇମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ସେମାନେ କୋଉ ଦିନ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ଯୋଉମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର କିଏ? ପ୍ରଥମ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର କିଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଦଳ ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମେ କହିବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ନା କହିଦେବୁ। ଦଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି, କେମିତି ହେଇଥିଲା, କିଏ ଥିଲା? ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ କହିବେ, ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଯେ ଥିଲେ ଏକ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କଂଗ୍ରେସକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ସିଏ କହିବେ, କମଳା ଦାସ ମରିଗଲେଣି ସିଏ କହିବେ, ଶଶୀ ଦଲାଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହିବେ, ଏୟୁ ସିଂହଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହିବେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହିବେ, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହିବେ, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହିବେ। ଯେତେ ଆମେ ଯେ ଜଣ ଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ୟଙ୍ଗ ମୁଁ ଥିଲି। ମୁଁ ଦଳରେ ଅଛି, ଦଳରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଇଟା ପକେଇଥିଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ଇଟା କାଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି। ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ବି ତ କୁହାହେଲା ଯେ ସେ ଦଳରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଉଠି ବାଧା ପଡେ କାହାକୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ ପୁଣି ଉଡ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଗୁଡା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ କୋଉଦିନ, ଆମେ କୋଉଦିନ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାଧା ହୁଏ। ଆମେ ଦଳରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପଚାପ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିବ କି ଆଜି ପ୍ରଭାତ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା, କାଲି ଆଉ କାହା ନାଁରେ ଆସିବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ, ଆମେ ଛାଡିବୁନି ସେଠି, ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଖୋଲିବୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆମେ ନେତା ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ କି କେବେ ଭାବିନୁ। ସିଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାକିରିଆ, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ସରକାରୀ ଚାକର, ଚାକିରିଆ ନୁହେଁ ସରକାରୀ ଚାକର। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇନଥିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇନଥିବୁ, କୋଉଦିନ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନଥିବୁ, କୋଉଦିନ ତାଙ୍କୁ ବି ଇଏ କରିନଥିବୁ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କି ସମସ୍ତେ ଲଢିଲେ ଆଉ ପୁଣି ଏସବୁ କେମିତି ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ ଏସବୁ ହଉଛି? ଯଦି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରୁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା କେବେ। ଆମେ ଦଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରୁ 84 ମସିହାରେ ଅଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ଆମେ ତ କୋଉଠିକି ଯାଇନୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକ ଭଳିଆ 5 ଦଳ 5 ଘର ବୁଲିନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଅସୁବିଧା ପଡି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ଦେଖିବା ମାନେ କେତେ ଜଣ ରହିବେ, ଇଏ ସବୁ ୟା ବାରି ତା ବାରି ତା ବାରି ଯିବେ, ଏବେ ଏମିତି ହଉନାହାନ୍ତି କି? ଅନ୍ୟ ବାରିରେ ଜାଗା ମିଳୁନି ତାକୁ ବସିବାକୁ। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା କମଉଥିଲେ, ବ୍ଲାକ୍ ମନି କମଉଥିଲେ, ଏଇନେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଆରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ବୁଡିକି ଥିଲେ, ଏଇନେ ନିଜକୁ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖେଇବେ? ସ୍ୱଚ୍ଛ କେହି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ କଣ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବିଶ୍ୱ ବାହାରିକି ଅମୃତ ବାହାରିବ, ସେଇଟା ତ ପଛ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ କହିବ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ, ଆମେ ମୁହଁ ଖୋଲିବୁ ବାହାରିବୁ, ଏଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ସେଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପଠଉଥିଲେ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହିବେ। ସେଇ ଯିଏ ପଠଉଥିଲେ ଦୋଷୀ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି? ଦୋଷୀ କିଏ? ଦୋଷୀ ହଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ସଭାପତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିବେ, ସିଏ ଯାଇଥିବେ। ଆମେ ସେଥିରୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ କହିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିବେ, ସିଏ ଯାଇଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଦରଦ ଥିବ, ନହେଲେ ଏତେ ବଡ ଚାଲିଛି କେମିତି? ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ଥିବ।